Alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam alu refai ga mo kelen suntige abina fo islam e bela jalenu suntige donc o baraji da ala rebodo lailatul qadri bonya atsiga fo ga dana adan ala ko kalo bakelen ala bato baraji kalo bakelen ala bato ki ka do annafa ga boni obe san bisheki ala bato Laylatul Qadri shukele obo de soro. Salamu alaikum. Aida wulone yo salamu alaikum. Wa alaikum salam. Salamu alaikum. Dini ba yo salamu alaikum. Wa alaikum salam. Salamu alaikum. Bafine wulone yo salamu alaikum. Wa alaikum salam. Salamu alaikum. Janatu wulone yo salamu alaikum. Wa alaikum salam. Salamu alaikum. Safiyatu kanuba. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. À l'occasion de la nuit du destin du mois béni de Ramadan 2022, les membres du groupe Femmes Patronat de Paris ont organisé une rupture collective des jeunes à Bagnolet, à laquelle la fille de Seyd Cherif Ousmane Madane Aïdara, Seyda Sharifa Balkissa Ousmane Aïdara, a pris part. L'événement a témoigné la présence de plusieurs personnes, notamment les membres du groupe Femmes Patronat de Paris et sympathisants. Au dire de l'initiatrice de l'événement, Madame Traoré Safiatou Diarra, l'événement est à sa première édition. Tout le monde est la bienvenue. Bon, Laylatul Qadri, Islamia, Kadjigi Alissa. Donc, on a organisé Suntike Gala, autour d'un repas, pour que Kaseka Kou Wali Wali Yorobulu, en même temps qu'on aura accueilli à la Kula, comme au début là-bas. Il y a un chien forêt qui a Laylatul Qadri organisé, mais on est là à Chourake, il y a 2 ans de cela. Na baraji bola ka yirala parce que karamogo ba fo anyene kwal ni ka mogo suntige ni tamaro kelen ki sigi ka kofle awle ka jama wele bi ko be kana suntige lillahi wa rasuli donc anga suntige herela. Toutes venues pour passer un moment de partage les unes avec les autres autour d'un repas galant, les femmes patronats de Paris, dont le siège social se trouve à Bagnolet, se veulent être un groupe de femmes dont le but consiste surtout à encourager les femmes battantes, celles qui se font valoir par leurs multiples actions au sein de la société. Groupe femmes patronat. La ligne est que nous demain, surtout les femmes fortes, les femmes battantes. Nous sommes donc groupe en général presque voyager avec commerçants tout limite commerçants il y a la bara dola même c'est qu'à toi c'est qu'à joro fatugumi jamana kon nationalité quota là parce que ivoirien nous bala malien nous bala. Pour mieux couronner la cérémonie de rupture collective des jeunes à l'occasion de la nuit du destin de Ramadan 2022, les femmes patronats de Paris ont choisi comme invité d'honneur Seyda Sharifa Balkissa Ousmane Aïdara. Selon l'initiatrice de l'événement, le choix porté sur la fille du guide spirituel des Ansar s'explique par le fait qu'elle reste impliquée au nom de la communauté musulmane en France. Parce que c'est dans les réseaux quand Slamedo, bon, à Kako Nadjarani, et puis à la Torobada. Donc, on a oublié parmi nous à Tunkadanya à Kakanchela pour que Kenneth Toga Norayakata. Vous savez, mené boulot, nous sommes à Bassioko, Chestri, Chef Ramsoka, Beka Doke, parce qu'on est en général à ma bidola. Barafan Islam et à Tignonyasrala. Il sait qu'il y a Barakele. Kake femme foyer kakla ka chesri fanake ka islamia fana mi bulula wa alsa am islamia ko inila. Pour sa part, Seyda Sharifa Balkissa Ousmane Aïdara, dans une allocution d'un peu plus de 10 minutes, a eu à s'exprimer et à rappeler l'importance de la nuit du destin, Laylatul Qadr. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم على نبي محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
أما بعد أستعيل ذكرك إلى ربي اشرح لي صدر ويسر لي أمر واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. Ame folo ka ala refu ka ala barkada ka ala wali mando ale ala mi sona kan sigini kenen kan o ko fe ame na baka kelengel na bela jalen fo fenfe bori ka sugana ame bela jalen fo ka dele ala fe mi ma una to soro ya rabbi o kana uta to soro amin allah o ko fe amba dele ala fe ka neman kishi cha dan fe una so here maka ne muhammad ibn abdullah ana so mo sanmo anaka sahaba nyuma bela jali ani fenfe sona ka tugala fo ka tase dugu kolo melekelma ya rabbi ala kanini awyula alhamdulillah ni aye awulaina sababu bora ambal mamso safiyatula ambe alika sigila bi no lailatul qadri hukum konnay alhamdulillah fle kalo mina ala yere kuma na kalo inka kusebe no de ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykum siyamun kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun akone ala yesungalo wajibiya auka ina fonya wajibiya manton temenu ngatugumi nya daw maka usengari wa ubien ka kongori kawla ubien ka jimino de kawla wa la bal nya daw ma pour que obsega sirane ala nya tugumina mbalma ke mbalma muso ebe jisma e frigo kono ibe se ka taga mi mo nyati law me ala de nyabila isera ko toyin ibe se ka gera ka ke ibe se ka gere muso la sungolo kligan fe me isera ko ye ko toyin ala min kama ikado alni sungolo bana ni ebe na gere war muso la aka chala ibo toyin ala kama ni ebe na wal na folota aka chala ibo toyin ala kama donc sungolo dira amare pour que amesega entraîner ka ala ka dan sigi asigorola alhamdulillah rabbil alamin amina sungolo fusa manche afo ambalmawi yalma mu yere de ke sababu ka suntiki ka sumine et puis ala yere mu ne fo lailatul qadri bunyaka ni ala ka je amino fo nyana qala allah ta'ala ala ko alam ngase korotalinu inna anzalnahu fi lailatul qadri akone ala jigini ke qur'ane na bishuinde la no lailatul qadri shui wama adraka ma lailatul qadri ako muhammad yal jonde illa donya lailatul qadri shuina de ko yal lailatul qadri shu jumene lailatul qadri khairul min alf shahr ako ni ma lailatul qadri shudo ki ka don ale de barajika bunga teme kalo bakele barajika ashukelen alabato ashukelen sarakati bo ashukelen nyumayawo ashukelen wajulu ashukelen sinjitugu kikado o shukelen barajiga bonga teme kalo bakelen alabato ka takbir Allahu akbar iriwayatigi do ba fanyana kalo bakelo be san bisheki alabato de ma san bisheki donc ko bishuin kelen doro ka nyenema ala sunwalo korona la kikado alabi jurumu yafa et puis abaraji kelen san biolo bla alabato amma de la fe ala kanisa babe akonna la o temenen ko fe tuguni tanazzalun malaikatu ala ba fa qur'ane konna la ko ale ala be melike o jigi lailatul qadri shuina waru fiha bi izni rabbihim min kulli amrin ki ga do abe melike o jigi melike jibrila ya bela jelinye mo u bebe jigi ngana dugu koloka kana jumene la min kulli amrin kana kunye bela jelinya na bolikama munu tay din koyo munu tay furu koyo munu yere nyine sana mo munu be fatu sayina mo munu be banaw sayina munu be kenya o garzige tigu ki ka do melike o be jigi bishuina kana kunye bela jelinya na bolikama amma del ala fe ala kan ta kala here amina ya rabbi latige mi mina bo ala yoro ala kan beta kala here ala ko ge sigin yere bunya kama salli ala rasulu ali o kelena ala bi kanto jibrilama salamun hiya ata matla il fajri ki ka do ani shunye kishi suye ni shunye ya fashuye fugata se fajri kene chilima o do ko son angan jija sungolo klitan labaina kiraba fa ine man kishibama ni klitan laban usera kiraba ga dali debene kuru ate datuguni abe ala deli pour que aga ben lailatul qadri shukelenye ala ka no ganeni awma amina ya rabbi kala nabi sallallahu alaihi wasallam ala kiraba fa ine man kishibama man ya'akum lailatul qadri imanan akoni mogami bi lailatul qadri shuinjo imanan liman yakoso waqti saban
walma baraji ɲini kosɔn gufira lahu ma taqaddama min zunubihi k'i k'a dɔn ala b'i jurumu yafa ye jurumu fɛn fɛn kɛ ka tɛmɛ amina ya rabi mais o bɛ kɛ mun na o b'a sɔrɔ sun ala yɛrɛ ye sun sharti fɔ cogo min o k'a sɔrɔ o dafalen don e la n balimamuso o k'a sɔrɔ i ka sutura dafalen don parce que an b'a lajɛ ni sunkalo sera muso caman bɛ o bɛ ijabu kɛ k'a yɛrɛ sutura ka mèches bila ka kolankolonw bila ko sunkalo sera an bɛ se k'a fɔ oui c'est bien mais i b'i jija fɛnɛ ni sunkalo banna i b'i jija k'o disa kelen biri ka mèche haramuya parce que an bɛ tiɲɛ de fɔ an bɛ ala ka kɛnɛ de kan kira y'a fɔ nɛɛma ni kisi b'a ma maa o maa bɛ mèche don a bɛ danganen don maa o maa bɛ periki don a bɛ danganen don donc an b'a lajɛ an b'an ka lahara sɔrɔ cogo di parce que diɲɛnatigɛ in wagati kunkurun dɔrɔn de don an bɛ na an bɛ sa bi wa an bɛ sa sini jɔn de b'a dɔn ala dɔrɔn de b'a dɔn donc an k'an ka ala ko kɛ an ka taa don alijinɛ kɔnɔ an b'o de ɲini ala fɛ alahu akibar kɛmalu lilayi dafalen ala ta ye an si ma dafa o hali ne yɛrɛ min filɛ wajulu la oui dɔ bɛ ne na mais ne bɛ ala deli o ka bɔ ne na fɛnɛ donc mɔgɔ min mana kɛ sababu ye ka mèche bila ko sunkalo sera i k'i jija hali ni sunkalo tɛmɛna i ka jɛ o mèche kɔ ala yɛrɛ kama wallahi ala b'i sara a la o kɔfɛ alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ale b'a fɔ an ɲɛna tuguni prophète Muhammad alayhi salatu wasalam ale b'a fɔ an ɲɛna tuguni iza kana laylatul qadri ko kumana mina ni latigɛ su in sera n'o ye laylatul qadri su ye nada jibrilu alayhi salatu wasalam k'i k'a dɔn jibrila bɛ wele da ya mahsharal malaikati ya aw meleke jamaw araila ay yɛlɛ sabula o b'a sɔrɔ ala tilala latigɛw la min ni min ka kan o la an b'a fɔ sunkalo don sunkalo tɛ an ka hinɛ an mansaw la mansa minnu bɛ balo la ou bien minnu fatulen don an k'an jija an ka sarakati bɔ k'u ye n'o kɛra an bɛ ala ka hinɛ sɔrɔ jibrila b'a fɔ ko a ye yɛlɛ ya aw mɛlɛkɛ jamaw n'o kɛra u b'a fɔ ya e jibrila ko yalima ala ye mun de kɛ muhamadu mantonw ye bi su in na jibrila b'a fɔ i k'a dɔn ala yafalen don muhamadu mantonw bɛɛ lajɛlen ma bi su in na laylatul qadri bonya kama wa ala bɛ ka kira mantonw bɛɛ lajɛ ni hinɛ ɲɛ ye ila arba fo ka bɔ mɔgɔ naani na ko mɔgɔ naani de bi su in n'a bonya laylatul qadri su n'a bonya ko yafa tɛ kɛ olu de ma fiyewu ya rabbi ala kana ne ni aw y'o la amina takbir o fɔlɔ ye jumɛn mɛlɛkɛw bɛ kanto jibirila ma ko yalima o mɔgɔ fɔlɔ ye jumɛn o de ye mundimudil kamar o de ye gulɔmina ye parce que mɔgɔ e sɔnna ka dumi gulɔmi k'a ka fatuwa kan i k'a dɔn ko ala tɛ yafa i ma fiyewu o de kosɔn kun na se nin o ye kun na se nin ne dontɔ n bɔra kafu de la n bɛ ka nale ni cɛkɔrɔba dɔ bɛnna gulɔ kelen minɛnen don a bolo kelen b'a pɔsi kɔnɔ ne tɛmɛtɔ komi ala y'a kɛ ijabu birilaw ala bɛ bonya dɔ k'u kan n'o tɛ cɛkɔrɔba in tɛ ne dɔn ne t'a dɔn ne tɛmɛtɔ dɔrɔn a y'i kanto ko ne balimamuso komi gulɔ b'a bolo ne y'a filɛ naganaga kan fɔla de mais a ko ne balimamuso ko duwawu kɛ yen donc ne retour la ne nana segin kɔ n ko cogo di ne fa a ko n bɛ fɛ i ka duwawu de kɛ yen k'a b'i n'a fɔ ko ala de ye ne ci e ma bilahi lalil azim n bɛ sun de la ala ko takbir haidara a ko n bɛ fɛ i ka duwawu kɛ yen ne bɛ na man di ye an filɛ sunkalo de la ne bɛ sun na mɔgɔw bɛ sun na mais ne bɛ gulɔ min na tiɲɛ yɛrɛ la a man di ne donc duwawu kɛ yen n bɛ se k'a bila cogo min na a ye cɛkɔrɔba ye kuma caman fɔ min nana n'a ye sababuya min na ale y'a kɛ mais a ko n bɛ duwawu de ɲini fɛ donc ne b'a ɲini kɛnɛkan mɔgɔw bɛɛ fɛ a ka duwawu kɛ cɛkɔrɔba in ye ala ka se k'a kari gulɔ kɔ cogo min na ya rabbi ala k'a n'a lakanda et puis ni sunkalo sera an b'a ye cɛmannin caman bɛ yen u tɛ sɔn ka taa bari kɔnɔ ko sunkalo sera u bɛ gulɔminw dabila ka manamana kow dabila hali ni sunkuru kura nana u b'a fɔ an bɛ sunkalo la an tɛ se ka sunkuru tigɛ donc tiɲɛ yɛrɛ la an man kan sama an ɲɔgɔnna jeune fiw ma an ka sirala ɲɛ an ka segin an kɔ sunkalo mana se e b'i ban gulɔ min na dɛ ko ala min bɛ yen hali ni sunkalo kalo sara o ala kelen de bɛ yen o tɛ sa o i k'i jija i ye manamana kow dabila ni min kɛ nin sunkalo in na i k'i jija hali sunkalo wɛrɛ la i kana sɔn k'o kɛ fiyewu ya rabbi ala ka ne ni aw kanda a mɔgɔ filanan ye jumɛn hakul walidayni cɛbaro o de ye dangaden ko dangaden sen tɛ bi hinɛ in na dangaden sen tɛ sunkalo si baraji la hali ni ye sunkalo
sunkalo sunga ba ala mago tala Allahu akbar parce que ala kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ale ba fanyana ni mogo mi me ka aljina ni ki ka aljina bi masaw de singoro danga de ne fi ala ka danna mais ni ya e fanani banenu de chale no réseaux sociaux kambi ubu fawnene ube mogo bawneni ne ni jugu da yere la kabakodo mogo ne saraki to fanani banenna billahi lara melike o be tasuma nege jide yelenga ki gono fe parce que éducation humanitaire mogo anya jeune fille ta kala jebi réseaux sociaux ka fanani baneni gansan alu tu miru ko muso do de gara sababu kana nu e jiya kono billahi tu miru la ira bi kulo mi adola o bi bi ga téléphone bo adola ala ni ne ni gela ko jugu fe ah yal olu famu bo be mi vraiment ala ka tubi mina ya ala ka la bango nyumanda na obela chene ya rabbi takbir o de la kira klela ne man kishiba ma jedo kumbe aya ba muso ba mo akola ka iji bara bela jelenge na ka imura ni fon bela jelenge bayi o ko fa na kira ma ko ya rasulullah ako yalma ne ba je sorowa ne iji bekeni bayi kira ko o ti basara bore alni iji wore keni bayi o ti basara bo wala o ko rabe muhirana anga maso barka nyini france ani mi ye keme soro iji je ki aklito afrique la ika dochi masama aka chala o de bi deme o de be ni barka be ko la ibai ko be tagagne mais ni kira danga den ka ba ala sebe wala iten je iten la haray parce que atem ko foynya ya rabbi ala kana nene aw ke danga di amina ya rabbi amma samana jume munu sente shuina hinena o de kati ul rahim chabar o de sinji tigelay e anwa sinju tigele no bisane balmo yado anga ke alay na soro gele abe mini balmache toro be mini balmache afo ke bora kala rola bi afo ibalma muso wole o be ki balmake wole ya fanema billahi ala se ko ke kishi sababu kira bore fayne man kishiba ma ako sinji be la rushire la dongo sinji be ala wole ala motu mogo mi ne sinji tu ala ba mogo le ka mogo tige mogo mi bana ne sinji la me ni ay an wa sinji tigele no dugono fakelen bakelen de be ka nyogon wole police la fakelen bakelen de be ka taka nyogon dabali subhanallah me taka mi tuguni subhanallah an jiji an sega ko an tubi an sega ala ma jena tige wakati kumurun do ne do amesa bi amesa shini jone bado amne de bado me anfle ala kota anfle ala kusuma keneminga amado an kuma kadinna lahara jondo ala nyakoro ka foni sungolo bayna aw ya ko barabla ko ga chube bla kana usika ala kusuma le lame wallahi aw kuma kadinna ala yoro ya rabbi ala kaneni aw kanda amina ya rabbi takbir Allahu akbar amonna nay jume munu sente shuina hinela ode datikendalay yaro aw muso la kaw fe ko ni a datikendala ka chana de ani si famala ani boloma farakele ko karsa ni karsa mani karsa fene beti sendo la a muso nyonyene no ambulo de anga siga wa anga sira ala nyen ga bore fo ni datikendala temena kle sabaka ala magoti ga suna ala magoti ga sedla tangi ni keleno ki datike islam nyogona donc anga lay kelebe munu chebi kwa ke sumalo yere bunya kama ala yere jati kama u ga kele o baw ni nyogon che no kera ala be ni soja encore parce que ni anga tiktok yere takale bi koroma tigeli dane tiktok yoro sinam so mawde ka taka nyogon buruja ka nyogon ne ni tiktok sanfe tiktok yere kera chinois yere munu ya gla olu ma da wo mi ngama on fara fun ju yara ni ubi so bele aidara ni tiktok takala je bisnam so mawde ka taka nyogon koroma tige ka nyogon buruja ka fembeke ne balma muso sinaya masolo ay ibi chemine sokono o de ka boni parli banye muso do be ko kuja ku pari me o mo tu che wala sokono takbir Allahu akbar me mini ma ko ala sokono de o de be dembar kamo wala ala be dembar kamo lori me ala ni tiktok yere la jeli fe alu mo tu che wala bri o yetiye tu che wa dumni nge kuma do tu che wa jimi kuma do che mana na ka bo bara yoro la bini sigide muso ku mburle no telephone na tiktok la o be sala fu sabati chugodi bil hakki ambal mam so anga sigango anga ala la je no kera ga chala ame ala ka kishi soro ala
alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ale b'a fɔ an ɲɛna tugun iza kana laylatul qadr kumana min ni laylatul qadr su sera nazala jibril alayhi salatu wassalam ikado jibril be jigi fi keba min samai yusalluna wa yusallimuna kikado melike jibril be jigi ani melike jamakulu chama ba ube jigi kana ala yafa deli ala ka jonye ka kishi nyini ala fe ala yafa nunuma ala ka nunu kunaja me mungo sima ikiga shufe nafla selu chaya iga astaghfirullah fo chaya iga subhanallah fo chaya ka sarakati bo iga joina fo ambal mamso ya ke tugo misanga mo wele ka nusuntige fi sabilillah ala kama wallahi ala de ben baraji dando ay amadel ala fe ya rabbi ala ka famiyal ko nyuma dama. Était également présent à cette cérémonie l'artiste chanteuse ivoirienne Sanata Kone, chaque imam Bamba, un prédicateur, et quelques membres de l'Ansardine nationale de France. Kabe o sukele mano ele latul qadri ni sela ka ji do ke ver la kadim ambade ndoma ko ni mlayami o baraji ko me o ke ina fo mo mi kalu wa kelem ala batoke o ya soro hasiyate mo dusula o atila ni ka ne ya wulada na o sababu bola Safi Jarala Madame Traoré alele ka cila blama ko inshallah ko ay Laylatul Qadr organisé entre les femmes donc nano lila kana asudu amala fukala tondo kala barkala kunu ni bitekili donc amen nous encourager parce que mo chama be barata fa ko mi yere afo chugumna ka bo barala kana domini daga sigi sokono kana tugun ko ka bo kata wajibu ke yoro la ko mancha Laylatul Qadr fem bali amanga teme en kunka amanga ke ka mo sito sunola donc vraiment me kenen kan la wasan bali ka shirfula tebe fo kan karamo asigi di Cherif Madan Haidara na de ba bela jeni fo kan yere kan mo ba fo no e bala kisa Haidara vraiment elle fait beaucoup pour la communauté musulmane ici en France. Machallah, elle représente son père. Wallahi. Machallah, en tant qu'une femme, elle a félicité. En tant qu'une femme, elle a félicité. Parce que c'est pas facile du tout. Parce qu'elle a un homme derrière elle, mais alhamdoulilah, elle a ses enfants aussi, elle a sa petite famille. Mais si elle laisse tout ça pour suivre les traces de son père, Machallah. Vraiment. On l'encourage. Allah est barkado. Allah est barkado à Kobela Kena. Inch'Allah, on doit au Kain. La cérémonie a été clôturée par une séance de bénédiction formulée par la fille de Seyd Cherif Ousmane Madan Haidara, l'invité d'honneur de l'événement, Seyda Sharifa Balkissa Ousmane Haidara. Des prières ont été faites pour tous et le rendez-vous a été donné pour la nuit du destin du Ramadan 2023, Inch'Allah. Doron koyi akilna bora muso mi yɛrɛ la n'o ye Safi ani a ka tɔnden bɛɛ lajɛlen a n'a balimaw ani fɛn fɛn sen kɛnɛ sɔrɔ ani minnu ye dumuni tobi ka na n'a ye an b'a deli Ala fɛ Ala k'u bɛɛ sara ni hɛrɛ ye Alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ale y'o de fɔ an ye ka mɔgɔ kelen sun tigɛ a b'i n'a fɔ i ye silamɛ bɛɛ lajɛlen no sun tigɛ donc o baraji dan Ala de b'o dɔn an balimamuso in ya Rabbi a ye nin kɛ ka hami min to a la Ala ka n'a hami nɔgɔya a bɛ siran min ye ya Rabbi Ala k'an kisi o ma ko in dabɔkun ye alijinɛ ɲini de ye parce que n'i y'a mɛn diɲɛnatigɛ yɛrɛ nafa foyi t'a la fo Ala y'o de fɔ an ye ale m'an dan fosi kama ko an k'ale Ala bato jinɛ ni hadamaden mɛlikɛw donc an b'a dɔn nin ye Ala bato kɛnɛ dɔ de nin ye Ala kosuma kɛnɛ dɔ de nin ye Ala barikada kɛnɛ dɔ de donc vraiment an balimamuso Ala k'a sara ni hɛrɛ ye ya Rabbi a bɔra nafolo min na Ala ka miliyari segin a nɔ la Ala ka kɛ alijinɛ sara ye aw minnu y'aw ka baara bila ka na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo Ala ka kɛ alijinɛ sara ye a n'aw bɛɛ lajɛlen Ala ka a n'aw bɛɛ lajɛlen kanda Ala ka n'aw bɛɛ lajɛlen kunnaja nin sunkalo ɲɔgɔn caman bɛ Ala bolo Ala k'o yira an na Laylatul Qadr bonya a tɛ se ka fɔ ka s'a dan na a dan ye Ala ko kalo 1000 Ala bato baraji kalo 1000 Ala bato k'i k'a dɔn a nafa ka bon ni o bɛɛ san 80 Ala bato
Laylatul Qadri su kelen o b'o de sɔrɔ donc vraiment dan fosi t'o bonya la quoi samelikɛw de jiginnen do dugumakolo kan ka bɛɛ minnu talen do wajulukɛyɔrɔ la minnu bɛ ala ko sumaw la minnu bɛ ka ala barikada donc o jiginnen do ka hinɛ ɲini an bɛɛ lajɛlen ya rabbi ala ka yafa ne ni aw ma an b'a fɔ rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallim tasliman kaseeran subhana rabbil izzati amma yasifun wa salatu wa salamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah ka na san assalamu alaikum.